It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. खुशबख्श शुजात हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। आप अपनी आवाज के साथ हमारे साथ शरीक हो गई। जी बहुत शुक्रिया जी। यहाँ इस वक्त इस वक्त मेरे बहस मसला ये है कि जो इस वक्त कौमी जमातें हैं वो 2010 के बारे में क्या विजन रखती हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो इस मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उसको सबको सामने रखते हुए आपकी पार्टी वो क्या विजन रखती है जो इस कौम के मसाइल का हल लोगों के सामने रख सके। देखिए विजन जो पार्टी का होता है वो असल में उनका मंशूर होता है और मंशूर ही को लेकर पार्टीज आगे बढ़ रही होती है, लेकिन हालात और वक्त के साथ साथ जो मामलात होते हैं डे टू डे कुछ मामलात होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म चलते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं और उसके हिसाब से इंसान को अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज जो है वो पार्टीज को चेंज करना पड़ती है। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूँगी कि गुज़िश्ता बरस जो वाक़यात हुए उनमें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वाक़यात भी थे, जिनमें जो तालिबानाइजेशन का उतार चढ़ाव रहा और उसमें जरा तेजी भी होती रही और फौज ने उसको जिस तरह से कि अपने तमाम क़ुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए उस पर काबू पाने की कोशिश की, वो तो एक कमाल की बात थी और है और मुस्तकिल फौज इसको महसूस है। इसके बावजूद आवाम जितने मुतासर हो रहे हैं और अभी भी कराची में जो हालात हुए उसकी वजह से तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा हमें मईशत के ऊपर काम करना, हमारी मईशत जो है उस पर दरअसल ताकतें और शरपसंद अनासर इस पर हमला आवर हो गए हैं। क्योंकि ये जो काम हुआ है कराची में आखिरी महीने साल के आखिरी महीने के आखिरों में ये बड़ा तबाहकुन लिहाज से कि कराची आपको मालूम है पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान और सबसे बड़ी बात है कि मईशत की रेल की हड्डी है। जी हाँ, तो कराची का जहाँ से ये हमला हुआ है वो इलाका तो खास तौर से हमारी मईशत हमारे कारोबार का एक ऐसा गढ़ और ठिकाना है कि जहाँ पुश्तरी आबाई बिल्कुल पुराने कारोबारी लोग हैं जो बाप दादा के जमाने से वहाँ ये कारोबार करें, न सिर्फ वो कि उनकी दुकानें वहाँ थी, उनके गोदाम भी वहाँ जी। पूरा पाकिस्तान उसकी मैशत से मुतासिर इतना बड़ा धचका पहुँचा है। जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि एमक्यूएम जैसे आई थी तो उसने एक विजन दिया था लोगों को कि वो एक मिडिल क्लास लीडरशिप, आम आदमी की लीडरशिप को सामने लेके। अगर मुझे इजाजत है तो मैं थोड़ी सी बात आपसे यह करना चाहता हूँ। ये जो कारोबारी धचका पहुंचा है, ये कारोबारी धचका उन लोगों को पहुंचा है जिन्होंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल से अपने आप को ऊपर उठाया, छोटे छोटे कारोबार से लेकर वो आगे बढ़े और वो इस पर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे थे कौम की मईशत में। हम दरअसल खास तौर से एमक्यूएम इस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे ये महसूस होता है कि पिछले इतने अरसे से जब ये जमात बनी है ये हालात के रहमो करम पर है, इसकी कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ एक सर्वाइवल की जंग है जैसे, उसमें तशद्दुद भी है और सब तरह की चीजें हैं। विजन नाम की कोई चीज मिलती नहीं है कि देखिए ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इसमें भरपूर वो करूंगी आपसे इख्तिलाफ और मैं ये कहूंगी कि जितना बड़ा विजन इस पार्टी के पास है उतना बड़ा विजन तो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि अगर विजन के एतबार से देखें तो हम बात ही करते हैं कि 98% पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, इतने बड़े विजन की बात करते हैं। वो 2%, 3%, 4% की बात नहीं करते, क्योंकि हम बात करते हैं उस आवाम की। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी में इस विजन का ज़हूर नहीं हुआ इतने बरसों से। अच्छा, अब ज़हूर कैसे होता वो सुन लीजिए। जब आप किसी भी सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं तो आपको अपनी तवानाइयाँ ज्यादा सर्व करना पड़ती हैं। अगर हम खड़े हुए थे उस पर तो हम एक बहुत ही पुराने फरसूदा जागीरदाराना निजाम के खिलाफ उठकर खड़े हुए थे जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है और अभी तक वो उसी तरह कायम और दायम है और आबोताब के साथ चमक रहा है। उसने पार्लियामेंट के ऊपर भी कब्जा किया 62 सालों में, उसने पाकिस्तान की तमाम मंशत पर भी कब्जा किया, उसने तमाम तारीख को हिलाकर रख दिया और उन पर किसी ने कभी हाथ नहीं डाला क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो 2% है या 3% है, लेकिन वो इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, एक माइंड सेट बना दिया इस पूरे मुल्क का। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में खड़े होकर जब आवाज बुलंद की और वो भी किन लोगों ने जो मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास के लोग
تو ظاہر ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف اور ایک سسٹم کے خلاف جب آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنی توانائیاں زیادہ سخت کرنا ہوتی ہیں. جو ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ ابھی تک سروائیول کی جنگ میں ہیں, آف کورس آپ نے صحیح بات کہی, لیکن یہ جنگ ہم عرصے دراز سے لڑتے ہوئے اس مقام پر آئے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست متحدہ قومی امت کی طرف دیکھ رہی ہے. ہاں, لیکن ہم جو چیز محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی ایم کیو ایم کے آنے کے بعد ایک بدامنی کا شہر بن گیا اور وہ وی ایم جو ہے وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی لوگوں کے لیے. آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ہم ابھی 4 دن پہلے تک یہ سن رہے تھے لوگوں سے کہ مجھے یہاں جہاں چلتے پھرتے لوگ کہتے تھے, بلکہ اور شہروں سے ہمارے پاس فون آ رہے تھے, ہم آپ پورا ایک ریکارڈ جمع ہے کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پورے پاکستان میں, اور حقیقت تھی یہ ریکارڈ سے بات ہے, پورے پاکستان میں کراچی سندھ وہ علاقہ تھا کہ سب سے پرامن قرار دیا جا رہا تھا, اور یہاں کے شہری نہایت امن اور امان کے ساتھ اپنی کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی روشنی میں اگر صرف آپ 4 دن پہلے کے واقعے کی بات کریں گے, یا آپ پورا جو 2-2.5 سال کی محنت اور کوشش اور کاوش کے بعد اس خطے میں, خاص طور سے پاکستان کے اس علاقے میں جو امن و امان قائم کیا گیا تھا, اس میں بہت بڑا آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے متحدہ قومی ماحول کو بھی, پیپلز پارٹی کو, ان دونوں کی ایک کولیشن بنی, اور یہ دونوں کیونکہ اس خطے کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں, بڑی پارٹی طاقتیں ہیں, لہٰذا انہوں نے مل کر یہاں امن و امان کو قائم کیا. لیکن یہ جو واقعہ اس دن ہوا ہے صرف اس ایک واقعے کی روشنی میں, تو آپ دیکھیں گے اسلام آباد, پنڈی اور پنجاب میں کتنے بم دھماکے. جی, میں تو بحثیت مجموعی بات کر رہا تھا, اتنے سالوں کی جو جدوجہد ہے اس پر بحثیت مجموعی ایک نظر ڈالتے ہوئے میں یہ تاثر پیش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کراچی کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کا ویژن ہے اس نے کچھ قوم کو خیر نہیں دیا. یہ تو بھائی آپ کا جملہ ہے نا, یہ تو آپ کا جملہ ہے, لیکن یہ آپ جملہ جو پوری قوم پہ تھوپ نہیں سکتے کہ خیر نہیں دیا. خیر آپ کس کو کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں مفاہمت کو, خیر کہتے ہیں محبت کو, خیر کہتے ہیں بھائی چارے کو, خیر کہتے ہیں امن اور آشی کو. اسی چیز کو بحال کرنے میں ہم نے تو 15,000 شہید آپ کے حوالے کیا, ہم نے تو 15,000 شہیدوں کی شہادت تاریخ میں رقم کی ہے. یہ پارٹی سب سے زیادہ شہیدوں کو تاریخ میں رقم کر چکی ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہمارا صراط مستقیم ہے جس پر ہم چل رہے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف بھائی چارہ, محبت اور ہم آہنگی چاہیے. فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر جتنا الطاف حسین بھائی نے کام کیا, جتنا متحدہ قومی امت نے کام کیا ہے, اتنا کسی بھی پارٹی میں چیلنج کر کے آپ کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی, کیونکہ سب سے زیادہ جو پاکستان کو کسی نے جس پہنچائی تکلیف کی وہ ہمارے بڑا اہم مسئلہ تھا. آپ کا بہت شکریہ. بیگم خوشبخت شجاعت رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ تھیں, اور